چی؟ صدقه عشق پاک مکند. چیزی گم کرده؟ و عبدالرحمن حکیمزاد زنگ زده اظهاری محبت کنید. ای پیرخر خیلی قلینگ چنده؟ من خودم باور دارم вообще حدیثتی خودش کیه؟ من یکم کسا تا دادگی نیستم واقعا تا خوردگیم. نه من قرضدار نیستم دروغه. خود رو اپراودات نکنید. نه اپراودات نکنیستم. من قرضدار نیستم. доруҳои алҳадая ба намуди капсула ва равған ки ҳатто ҳабиб нурмагомедов тавсия медиҳад ба шумо пешниҳод мекунем ки барои нест кардани кирм баровардани риш ва мӯйсар ва протеини бца зиёд кардани вазни бадан дарди меъдаю безурётӣ доғҳои сафеди пӯст ва хубтар кардани биноӣ кӯмак мекунад. доставка ба тамоми шаҳрҳои русия. дар шаҳри москва ва санкт петербург офисҳои калони ин ширкат қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. салом ва боз ҳам салом ба тамошобинони канали Меҳроб Про ва подписчикони бисёр ҳам фаъоли мо. Инак бо барномаи ҷадиди гап шоу ман бо шумо Рустам Азимӣ ҳастам. дар барномаи мо медонед ки аст як хонуми бисёр ҳам хушгуфтор ки бо ҳазлҳои намакинаш бо саҳнаҳои тарбиявиаш дар рӯи санъати тоҷик бисёр саҳм гузоштааст ва дар дилу дидаи мову шумо ҷой гирифтааст. медонед ки аст? шинос шавед. Фотимаи Арабшо. як каф мекӯбем барои иштирокатон. ташаккур. Фотима Бону вақти қимати хешро дариғ надошта ба барномаи мо омадед ҳазор сипос. арзандаин. чун тамошобини мо бисёр ҳам фаъолу закӣ ҳастанд бисёр мехоҳанд ки Фотима дар барномаи мо иштирок кунад ва имрӯз тамошобини мо ба орзуяшон расиданд. чӣ гуфтан мехоҳед? ташаккури зиёд ки моро даъват кардин. ҳама вақт саломат бошанд. кадоми моро тамошо мекунанд раҳмати калон. барномаи гап шоу аз чанд шарт иборат аст. яъне ки дар ин ҷо 10-12 суоле ки ҳаст шумо маҷбуред ки ба ин суолҳо қоидаи бозии мо ҳамин аст посух гардонед. агар кадом суоле ки писанди дили шумо нест ва ба асаби шумо таъсир мерасонад метавонед аз лифофа бароварда онро оташ занед. агар суоле ки писанди дили шумо ҳаст метавонед ошкоро дар чашми тамошобини мо посух гӯед. розӣ ҳастед? бале. пас шурӯъ мекунем интихоби суолҳо аз ҷониби Фотима Бону. интихоб кунед. хай як тараф сар кунам. марҳамат. чизе навишта бошад бо садои баланд метавонед ки қироат кунед. ба Абдурраҳмони Ҳакимзод занг зада изҳори муҳаббат кунед. Абдурраҳмон дӯстат медорам. ишқамро қабул мекунӣ ё не? занг мезанед? бале ман ҳатман ӯда бояд занг бизанам. барои чӣ? ӯ барномаошта бисёри нафарҳоро даъват мекунад фақат мегӯяд занг бизан ишта занг бизан. боз ман кӯда занг мезанам. как раз бачаи безан аст ва мумкин изҳори муҳаббати шуморо қабул кунад. ассалому алайкум. акай Абдурраҳмон созен? шинохтен? киям? чӣ ман як чиза гуфтанӣ будам. айму рӯзе ки барномаро гузарондем ман шумода ошиқ шидам. ишқи маро қабул мекунӣ ё не? дар барномаи барномаи чӣ? ӯдам хеле мода даштагиаку. не ман серьёзно гуфтаистам. хеле мешавад духтар бачаро ошиқ шавад. чӣ ба намешавам? чун зулайхо юсуфта ошиқ шида буд ку. мо ошиқида бовар надорам. чӣ ба? ошиқи дурӯғе. куҷош дурӯғе? ҳамаи ҷош дурӯғ шудаги асли бистагда. чӣ кор кунам ки бовар мекунӣ? ҳеҷ кунак. ягон одаме ошиқ шавад ки боварат кунам. мо бовар намекунем ошиқ. хай бинда. чӣ ба фикрам ки ами ҳозиро духтаро ноз мекунанд нози бачаҳо ноз кардесам. хай бинда. оз намаро чидаги. майли саломат бошӣ. кам. алло. баба. хай нагуфтӣ хостгорид бурем хай. оз ман зангир нестам. хай қалинги чанда?
نمیرسه؟ چی با؟ تو قیمتی بدی؟ قیمتی بده. این بود یک شرطی برنامه ما و فاطمه خان از عهده این شرط برآمدن و عبدالرحمن رو در حقیقت قایل کردن. عبدالرحمن اگر ما رو در برنامه تماشا کنی از ما نرنج، این تنها یک شرط بود که ما توانستیم که تو رو قایل سازیم و مغلوب نیست کرده توانستیم. یاد بگی عبدالرحمن. قلین در قیمت گفت. نه با قلین به بچه ها قیمت بده یا فاطمه چی با پرینت بسیار دروغ میگوی. دائم قسم میخوری لیکن باور نمیکند. ماذا باور نمیکنه؟ متاسفانه این سوالتون دروغه برای که من پرین ندارم. نه نیوژلی ژلی چه خیلی شما یک دختری ندارم. قدرت و زیبا تو حال نداشته باشید. خیلی بچه ها هزی ناز کدیسن. خیلی دختر ها کمتر ناز کدن در کار. 5 پنجه برابر نیست. نه ندارم آخه. راستی گپ. ما کسی رو مجبور نمیکنیم که دوست داشته دارد یا که نه. فاطمه خان با یک صدای مرغله‌دار میگویند که من دوست داشته ندارم. باور کردیم. مرحمت دیگر انتخاب کنید دیگر سوال. دوست داشته هستم من پدر و مادر من دوست ندارم تمام. تصور کن من دوست داشته رستم 3 سال شد من عاشقی تو. کی خواستگاریت را به خانه میفرستانی؟ از انتظاری کمپیر شده ماندم. شما خود هنرمند هستید و باید از عهده این شرط برآیید. مرحمت من در اختیار شما. رستم نه 3 سال ما گپ میزنیم. میدونی که من تو را نقص میبینم. چرا حجت روانه میکنی خونمون؟ آخه شرایط نیست. چیکار کنم؟ خواستگاری روان کردن همیدم شرایط در کاره. با کی خواستگاری فرستم؟ با من 3 سال گپ میزنیم خدمت. فاطمه تو میدونی که من دیگر رو دوست میدارم. چی؟ صدقه عشق پاک مکند. تو مرا خیانت کردی؟ نامرد. خطا نیست. این بود یک شرط دیگری برنامه گپ شو و فاطمه خان نیز از عهده‌اش برآمدن. بسیاری ها باور کردند که در حقیقت ما نقش عاشقی اصیل رو بازیدیم ولی این تنها یک شرط بود. عاشقا از این نرنجید. یاد نگیرین خیلی را. اگر فاطمه خان شما راضی باشید از لیفافه ها یک تاش رو من انتخاب کرده به بیننده خانه میلش. مرحبا. سوال چونین است. شبها در دیسکوتека چی میکوبی؟ اگر دروغ گویی حادثه تیوی ویدیوتا میبرورد. فقط راستش رو گویید. راست میگم ما دیسکوتека دا نمیگردم. نفری که این سوال رو پیشنهاد کرده است شما رو دیده است و شاید مانند کرده دکزت باشد. کنم. دکزتش را شما انتظار که در حادثه تیوی برورد. بله. یعنی شما در حقیقت از خود باوری دارید. من خودم باور دارم вообще حادثه تیوی خودش کیه؟ حادثه تیوی یک کانالی هست که میتواند هر یک گناهی دخترانی که در حقیقت از گپی پدر و مادر میبرویند شب گردی میکنند آنها رو به دیگران افشا میسازد، یعنی که به عامه پیشنهاد میسازد. شما نمیترسید؟ نه. وقتی حادثه تیوی که правильный باشه شما در چی تلگرام یا کانال شدگی شما دیدگی نیستین با فکر. یک بار همون درون بدروین اگر آدمی چند قد بیشرم باشه که همون ویدیو شرم میداره. هرچند که او دخترها او در فرق نداره که او را میپرتوین. نه که چی با یا در وجه یک چیزی تربیوی پرتوین یک چیزی میپرتوین که یک فرزند دیگه کس تماشا میکنه، یک دختر دیگه تماشا میکنه، خواهر یک کس تماشا میکنه. چی با برای یک چیزی مینوس پنگ کننده نمو. چی با اگر او پرایونی آدم باشه چی با خودش روشا نشون نمیده آدمو. فاطمه سری چند بچه را تا دادگی. تو امروز یعنی که با چند پسر ما یکم کسا تا دادگی نیستیم وقتشان تا خوردگی. اینا جوابی ما. بهترین پاسخ. پس انتخاب دیگر سوال از جانب شما. مرحمت.
бачаҳо то бихӯранд айби ман чӣ? Бе музика рақс кунед. беҳтарин як шарт аст. Агар тавонед мо аҳсан мегӯем. Ханк мо ҳаҷм нигорем бояд айби дашт буроем. Чӣ хеле рақс кунем? рақси тӯёна. Бе музика. худро як чанд лаҳза дар тӯйхона тасаввур кунед ва бе музика рақс кунед. чизе гум кардед? Зато рақс кадо. беҳтарин буд ва фотимахон аз удаи ин шаҳр низ баромадан аҳсан мехонем. На ҳар кас мисли фотима метавонад ҳама чиро ошкор нишон диҳад. ва мухлисон низ шод ҳастанд ки фотима ҳоли то ҳол ягон суолро насӯзондааст ва худо мегӯем ки то охир насӯзонад. марҳамат. Не бигзор мардам ҳама чиза бидонад. Ягон чи пӯшида намода. чашм нарасад бо дар он суолро насӯзонад. ба фикри шумо дар қутии сеҳрнок мо чӣ аст? дар Пул қутии бошад. сеҳрнок. Пул бошад чӣ? Чӣ хел нависем? ба фикри шумо дар қутии сеҳрноки мо чӣ аст? пул бошад аз они шумо чӣ қадаре ки бошад? марҳамат. касе намедонад ки дар дохили ин пул аст ё танга аст ё тилло аст ё чизи дигар. агар зид набошед шумо онро кушода ба мардум нишон диҳед ки чӣ аст. Ака қутии сеҳрнок гуфтам. албатта қутии сеҳрнок аз Ай ҷумлаи ай номаш ки сеҳрнок шид, ӯ дуруш ягон чӣ дорад? ман мегӯям ки танга дорад, тилло дорад, мумкин пул дошта бошад. ҳар чизе ҳар насиби шумо аст. фақат танҳо ба тамошобин ба бинандаи мо онро кушоду равшан нишон диҳед. Ман уже тарсидам як бор. Чӣ ҷон дорад? дубора мумкин аст тарсед. Хай тамоша. фотимахон духтари баҷурат ҳастанд ва онро мекушоянд. ин ҳам як шарти барномаи мо буд ва фотимахон бо ҷуръати хеш нишон доданд ки чӣ аст. тарсидед ё не? гунг шуданд. натарсед, хавотир нашавед, он чизе набуд ки шумо тарсед ва пас суолҳо кам монда истоданд. интихоб кунед. Хай вали осиёба навбат. Ай навбат шуморо мераса ки тарсам. шунидам ки Акмал Ҷумаев ба шумо чашм аъло кардааст. Рост аст? дар ҳақиқат рост аст? Намедонам. ча пурсен ака? не ягон маротиба шумо ба занг зад, изҳори муҳаббат кард, смс навишт, ба ягон ҷо вохӯрӣ даъват кард? Акмал Ҷумаев як клип шонда мо рафтем ишро кардем. Не ягон хеле ишқ ягон чи изҳори муҳаббат. чашмакам назад? Не. бо Акмал Ҷумаев яъне ки дӯстӣ доред? бале дӯстӣ дорем барои ҳамкориу, не ки хеле ишқ ягон чи нест дар байни мо. ҳолӣ ба қавли успед накардааст ки изҳори муҳаббат кунад? хай бинеда. пас аз ин бо шумо Акмал медонед. ман худам оли ҳичира намедонам, шумо медонед. Акмал Фотимахон тайёранд ки шумо ба ӯ занг зад изҳори муҳаббат кунед, чун муҷаррад ҳастанд ва ҳар як нафар мехоҳад ки ишқу ошиқӣ дошта бошад. агар аз янга натарсед. марҳамат. суоли дигар. агар ҳар саволе ки метем бояд агар нест. фотима мегӯянд ки аз чанд тарабхона хурда гурехтаи қарзро кай бармегардонӣ? рост аст? и дурӯғ аст. агар рост бошад чӣ? рост нестай охӣ. нафаре ки ин суолро пешниҳод кард ҳатман чеки тарабхонае ба мо пешниҳод кард ва навишта шудааст ки 284 сомонӣ Фотимахон аз тарабхонаи онҳо қарз доранд. ва ин нафаре ки чекро овардааст ва суол навиштааст чӣ гуфтан мехоҳед? марҳамат. охӣ ман ягон бори хел накардам. мана даказа. чӣ хел даказа дохтам? тамошобин агар ки шумо мебинед 284 сомонӣ аз тарабхона Фотимахон қарздор шуда гурехтаанд. не ман қарздор нестам, дурӯғ аст. ман ҳеҷ вақт дар ҳаққи як кас хиёнат намекардам. худро оправдат накунед. не оправдат накардастам. ман қарздор нестам. интихоби дигар суол. бо овози мардона телефонро ба гӯш гузошта гӯё духтареро ба қавле тов диҳед. метавонед? телефон дар гӯши шумо бо дӯстдоштаатон гап зада истодаед. марҳамат.
салом алейкум. چقدر سال گندم آدم معقول شدگی میدونی چی؟ نه آخه من کنکریت نگفتم نتره یکمو دیدم کنه گندم معقول شدگی مادم چه خیلی کنه که ما مشکره روی کنو خونه تو تمام از سال вообще فکر نکن مالی بازم تانیستم بهترین احسن ما با خودتون گپ نداریم باور کنید چند شرطی که ما پیشنهاد کردیم از اودش برآمده 3 سال دیگر مونده است و از بین این سال یک تاش رو من انتخاب کنم راضی هستید بله لیکن از نظر شما یک مرتبه میگذرونم یک مرتبه خونید ممکن که به عزت نفس شما رسد نه ایده من جواب ندارم نه برای دروغه پس جواب نیست آتش بزن آتش بزنم کجوره در میده این اولین سوالی هست که فاطمه خان در برنامه ما آتش میزنند و هر چیزی که در آنجا نوشته شده بود با کامی خاکستر رفت. سوال‌های دیگر رو انتخاب میکنیم کاغذ و سوختن میگیرن پس انتخاب دیگر سوال. مرحمت. برای که این سوال نه مردم در کره نه خدمانده ای یگان معنی نداره حدیثه تیوی سوختی ایشان در کار نیستن آتش میزنی؟ بله اوه این چی گپ شد که یک بار رفت دو سوالی ما با کامی آتش میروند؟ این کمتر سوالای نو در کاره یعنی در حقیقت نیستن این خیلی چیزها در حیات شما؟ بله اصلا آدمایی که مقصد آدمای با عقل با فرهنگن با فکرم همین سوالا بشنون و ناراحت میشن بله درست است و کسی رو ما مجبور نمیکنیم که آن رو قرائت کرده پاسخ درست رو گوید. سوال آخران است فاطمه خان میتوانند که این رو هم قرائت کنند. سوال سوختن میگیرد ما انتخاب دیگر سوال رو از جانب شما. شما دیگه کار ندارین سوالا رو بی این سیرهایی هستند که نفرانی که شما رو کتی میدونن میشینن همون رو پیشنهاد کردن همه آدم ها ابلهن کدامی که همه فکر میکنن و پای در پای 3 سوالی ما در آخر از جانب فاطمه بانو سوزانده شد و قول چشم رسید چون از اول سوال ها رو پاسخ گفتن 3 تاش رو آتش زدن. فاطمه خان برنامه ما با شما پسند آمد یا اینکه نه؟ بله میدونی به چه خاطر من سوزاندم من میخوام وقتی در برنامه اشتراک کنم یک سوالای شما را جواب دم که هم مردم کمتر بخنده یا همون سوالا برای یک کسی اینترس باشه که همه چی سوال بود باید همون جواب بگیرن و نه که این سوالایی که بدن در درونی ای تربیه کمتر بیارن و پاسخ داده نمیشه. بله یگان کسی در کارم نیست این سوالا اگر به نفر لازم است میتواند به علاویدگی به شما زنگ زده پاسخش رو گیرد و هر نفری که این سوال رو با فاطمه بانو پیشنهاد کردن ناراحت نگردید. فاطمه خان تیارند که جواب این پاسخ رو در علاویدگی به شما به هر یکی شما که میخواهید آن را دانید جواب بیان. تماشابینان عزیز این بود برنامه گپ شو با فاطمه عرب شو. اگر کدام هنرمند و یا سراینده که پسند دل شما است میتوانید به اینستاگرام یا رستم عظیمی подписаться کردن نویسونید و ما در نزدیکترین فرصت مهمانی برنامه گپ شو خواهیم کرد. با ما بودن رو هیچگاه فراموش نکنید. خیر.